A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya basutu tulisannya sada harus dibaca sin. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Bastotan tulisannya sada harus dibaca sin. Contohnya di surah Al-A'raf ayat 69 juz 8. Amhumul musaidirun tulisannya sada boleh dibaca sin. Amhumul musaidirun. Contohnya di surat At-Tur ayat 37 juz 27. Bimusaidirin tulisannya sada tetap dibaca sada. Contohnya di surah Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Baro'atun, awal surat Baro'ah atau At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Contohnya di surah At-Taubah ayat 1 juz 10. Ajare bacaan imala artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Contohnya di surah Hud ayat 41 juz 12. La ta'manna, bacaan ismam artinya bibir mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai syarat bunyi dhammah. Contohnya di surah Yusuf ayat 11 juz 12. Ai wajah qayyimah, bacaan sakta artinya berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4 tempat. Contohnya di surah Al-Kahfi ayat 1-2 juz 15, surah Yasin ayat 52 juz 23, surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29, surah Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Dha'fan boleh dibaca dha'fan. Contohnya di surat Ar-Rum ayat 54 juz 21. Jamiyun, bacaan tasil artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fusilat ayat 44 juz 24. Fissamawati tuni, fissamawat ituni. Jika dibaca wasol, fissamawati tuni. Contohnya di surat Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Bi'sal ismu, dibaca bi'sal ismu. Contohnya di surah Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Ana, semua tulisan ana yang dibaca pendek. Jika terpaksa wakof, tetap dibaca panjang satu alif. Mi'ataini, mi'atun, hati-hati minyak dibaca pendek. La ta'manna, bacaan ismam artinya bibir mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Contohnya di surat Yusuf ayat 11 juz 12. Bi'sal ismu, dibaca bi'sal ismu. Contohnya di surah Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Malaihi, semua tulisan malaihi lainnya dibaca pendek. Fissamawat ituni, jika dibaca wasol, fissamawati tuni. Contohnya di surah Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Qawarir, jika wakaf di akhir ayat 15 rohnya dibaca panjang, awal ayat 16 rohnya dibaca pendek. Jika dibaca wasol, kedua rohnya dibaca pendek. Jika wakaf di qawarir yang kedua rohnya dibaca sukun. Mimmarqadina hadza, bacaan sakta artinya berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4 tempat, terdapat di surah Al-Kahfi ayat 1-2 juz 15, surah Yasin ayat 52 juz 23,
Surah Al-Qiyamah ayat 27, juz 29. Surah Al-Mutaffifin ayat 14, juz 30. Du'fin du'fan, boleh dibaca du'fin du'fan. Contohnya di surat Ar-Rum ayat 54, juz 21. Ana, semua tulisan ana hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof tetap dibaca panjang satu alif. Malaim, semua tulisan malaim hanya dibaca pendek. Afain, hati-hati hanya dibaca pendek. Min nabai, hati-hati banyak dibaca pendek. Majarea, bacaan imala artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Contohnya di surat Hud ayat 41, juz 12. Samud, semua tulisan samud hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof boleh dibaca sukun samud. Amhumul musaitirun, tulisannya sudah boleh dibaca sin. Amhumul musaitirun. Contohnya di surat At-Tur ayat 37, juz 27. Al-Anamila, semua tulisan ana hanya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Liar buah, semua tulisan wa yang diikuti alif hanya dibaca panjang kecuali litasluwa, liyabluwa, liar buah, wana beluwa, lan nad'uwa. Bisamawat ituni, jika dibaca wasol fisamawati tuni. Contohnya di surat Al-Aqaf ayat 4, juz 26. Ya besutu, tulisannya sudah boleh dibaca, harus dibaca sin. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 245, juz 2. Jamiyun, bacaan tasil artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fusilat ayat 44, juz 24. Mi'ata ini, mi'atun, hati-hati minyak dibaca pendek. Majarea, bacaan imala artinya memiringkan bunyi fathah yang kedua, memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Contohnya di surat Hud ayat 41, juz 12. La ta'manna, bacaan ismam artinya bibir mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai syarat bunyi dhammah. Contohnya di surah Yusuf ayat 11, juz 12. Shadaqallahul adzim.